Langas la jule taksa tenenga korzok ne junjik tangin nata I dun na chomoriri cho jalenjik tangin nok teni I yoga rebe gaston nistong ishur saruk duleni nok teni ja langas la thukyus yoto teni changthange rebe gaston porsi se teni lo mangpojik songse inmin ta diring korzok na arsi senok teni chwe thama teni ina dun langi ja sangma zik setro teni ina motor kholo stongtak mangpo le choknang lepte nokju songba I rebe gaston bo tenenga ta ladax pa changme piar gaston ma chenmo ji gyurte yot kan atang changma tukyu jonok tene ye jang shkan la naningun nija changma tukila yotto anlena arsia jat spin tene te jang shkan la chibra tene te jang shkan la yang korzo ri phuina arsia jat kyapju tene iwo chi fiar sigos jungkyak juna nija changma tukyu zoto ngemang poji jugos metyak innang dang dini tu senanga shkan ngun me sherik chukpogun ngati phames pogun rebokute dulkan gun turo nyampu dulte khongni miche putang bu kazuk shigyot pin tene te gun sker la khongches nang tene te gun jet miche je pia yongche jani junuguni fia tente fia I rebe gaston bo ngata sherik glass de nang tene yang skoryang laskung na mangpoji roxdel na yampo te nang yang changthang na yutkani sokspa na cho roxdel na yampo ma chenmoji gyurini nok tene kazuk migun langa je dia jig na yampo tene mi mangs kunang te omol duk ibe kani ma phantox mangpo yong tene junu mangpo jig ngata rebo nang yampo dulgo shez nok yang zera chok sang mangpo kagun tene yontan thonpo nam se sting nang tezuk naskap jiang tene yang jinang sore esperari yang duk mol dukle tene yampo yang zapik mangyung rig ngata ina chi jogos yotik duk juna yang mi mangs kunang te mol dukle tene I rebe gaston chikpo jik bornamal demo checharin tik dukka rebe gaston juanna tenen turo yampu dulkan munichi thonsket chat tene khongone miche putang bu kazuk shigyot tena mar churpe tara oma zara chok thud nang te chok kunta khurang sung tene yage khulur chitpe kana bing skan nang lena nang tene pale kana bing kan gune thonsket chakan gun khurang demston jaches nang han gun me chalak kun demston jaches kun chikpo yonna teol demondu manpang tene daksa yang jalak philok ne mangpo chongkhan yong duk jur kabe na tene plastic e tene rabati junang shukte de junang tene te choks tugi yang spar se zera chok tu chakchok mangpo ji gyong spa tene kimsang mangpo shkang duk jur songwa tegun stingjin myong chenga ta rewa chun tene yang ladak se lakzo thakzo jua chok se demston digyot nang yu chok gaston mular demo indo tene ladak festival ya ladak gaston zani tene jang thang e yang ata gaston ne skor lang tene chang tha kazuk rik thonat revo pe skor lang ata yo anok chu teo chokri yot nang lemon do ina teo man pa tene thal te kaw chi changma le thom sena thobat tene teo changma iga leb goshes bu khachan manok jukan mangpe molduk yang nispa tene I thakor bo lakmo borches pani ngatang changma ma changma jang khakchan gyutet kan bu changma tukyu jinok izamshik motor khorlo mangpojik lepte nok tenang nang chamnian tene spangune ka shula manjatna tene ngata tukyu jinok lada ujung azde chethama motor khorlo kherches nang tene yang lamni philo bingse chakan gune ka tene ma chatpa borte tenok tene teos koryang pachik poman pa tene ngata migune kang mangyungri borgo shejin tikduk samarak man na ka to tene ngati migune rangtat jose chad na tene teong sore met thonduk chezena taksa ngata zapra zer nang pika zer nang duk yong duk le te gune chang song duk ma mang ko I thang gune ka irsa gune set na te gune ka ne motor kholo gun sul te yong duk te ne khachik chwetama wang tang se motor kholo khirka nang mang po yong duk te chok skunang manjat nang ngati chotla mong rdiarik thong jin tik duk te ne I thok pe ka kazuk ri ngaja thong ije don la zikra aplen ka sa zik sat
소한테 소 진정로 소 진노 소베 바제지모 somebody jandu jinye omanam je je dongla donam je je o gondonam je je chedum omanam je je janula donam je 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 dobro donam je ene jele soye dongla donam je je yuni jo da je donam je bara je no tande je chada tande tande jo tinde ganda donam je ro tanda je tande tande sho Ya, cile kane juksein. Asa turbuk nile. Durbuk ni na. Ya, ika ci kwan za tu nije. Sang mata ngan mi jalak kyang nile. Kasa. Daksa durbuga I dakse ngata ikana rebo thon yo to galele. Teun khute tene rebo nyampu dulkan mangpe yoda medle. Dewa tulkan wakta tungpa kachik manimet yisum jik manimet ji jigot. Te mani de nyam de taksa met le mangpo. Ya. Tene janma gune dimo gun tene I rebo dulkan khachik bethi te kerano kazuk sham. Mangpo to tiakta ama lu met ya yak manimet. Ole. Yak te tungpa yisum jigot te se tungma shil de ker kakle. Ya, kasa. Ya. Ika tene ngan me chalak chikpoyo da ya yang chirik yodle. Ika ta taksa. Ngan mi jalak kyang mane kanan pat met le. Ya, kasa. Naning nang I rebe gaston guna thus penengi jale. Nening na ngong le. Oh, kasa. Teni chi gyurja chirik thongduk naning ne talogun na. Sayang talo itu ma kespa tok sama tupa. Kas. Nani sa talo yang kesa tok tuh. Kasa. ngan me shirik lam lokol di sama ngan me jalak sama tormitor chipieta ma jala du Goma rebo gaston gozuk chos pani diring sukpa chirik phantok zik singira. napantau ta chita ita ngan me jalak te lam lokol gi sama nyame shipieta tipi ma pantok yal Ya. ta tu Kasa. Teni ija durbuk na mingo chamskyoto. aya turbuk na mega nishu Kasa. Ya, kasa. Ya jule. 장탕을 종세 레버 육스칸 상매 이까 댐스톤 나미나 상 경세였대노 테니스 나당 콩가치 게가네 테니 이 레벨 가스톤 보다 로망 프로젝트 송테노 이베카니 잠식 판톡도 그냥 규르자치리 경고시 테스트 콜라지 나당 규르스초스 스톤두신 아줄레 Julikane 야 찬라치 몰첸 ni min la tashi nam jalen kal 카니스케 테니 nga pobrang ne yotan sa 코브라우스케 테니 가서 테니 레벨 가스톤 이보 땅포랑스케 테나 니랑 나닝낭 스케 테니 nga ta lanpok ji yotan kal ka ka Kaza. tuste tane na zo lo dun so so kal yale 가서 tane ta nga lanpok ji pai ka tuste kasa 가서 테니 ata kauk식 zik duglengina yu lomang pek sonsoro rebo gaston ina gyurja mangyung kyongos do aya lopa yargya jong do aya ilingalang ma bingin charwa kazuk simole ngira thongam se nangji ibina ta gyurja ta teu do kale ina zo ma shante nga ta parak song so nga ne nga ta pa mes pe chalak sang ma lok se nga ta cham chik rinchan yin zerkan bo nga ta gyu song to no kale te man nga ta te jung ji ga chalak ning pa chi chu ning pa bo te chong song soma tan zer pa chang soma nya po jep sang do kale ta sang nga ta teu ha go so ngan mi chalak kun ketena cham chik rinchan nang teu in che zana nga ta ranga lakpa ne tup sin kan chi chalak sang ma ranga lakton yin pa sang ne ma teu kitana ma rinchan tak sang i tu sin nga ta te chok chalak se khyong zana ma ne tho mi ro kale so pa sang nang na ngan me nga ta chalak lus yotan te sang ma shu shu che sang te ta ma phan to song sono ta gyurja wo te ono nyampo ta sang ta tus nang ton te ni ma mangpo nga ta ika nga ta las gangma nga ta party jada su do no ma demo no kale mar nga ta rewe kason be nang ku ka ta nga ta i sang ma dress ma chogala ina zo ta ma kalas ma mangpo no nga ta yung sister lip nga ta ika
daldik zatkan gula official mangpos ka no inna siang demba ngata rebe khorang skal bo khorang soso je ngata demo chuse ngata sirkar nang jin chi culture nang chi sangma demo chuse yang ngata hotel yoto yang ngata hati yoto chongse ngata chi sangma ngata yang party te gon chek sing ngata rebo nang chi gap bote ngata cho na maskit po nang demo chaji do baki mane ngata yale inna jo ngata ta lo mangpo ngatang zan chikot pasang ina ngata chi gurja chongko jok don khorang mane kengo zamo ngata zik senang ma demo tali na ya kasali jan ngata teni junugun lang phames pe kazuk shik mitse butang bu kazuk shik yot pin teni rebo na yam pu turu na yam pu dulche se to kazuk shik pin tego na gyusya ngata phana thongse no hale kasal teo na yam pu teni ngata changthang ya ladak gangmang nasama tholmojik thano ina kimsa mang poshkang stang na yaspang bun sarchik motor kholo shul tang na chak chana tene testing na yang tus mang poji korano te to ka kaukshi molen daksang mang cha tang dal demo chu motor kholo borte du inang tene suri rangyal tang se chhe thama khera chok tezuk zara chok se tene tegun maung spenanga te chuk cha khoshi jina man kaukshi mon yo demba no kale yu ngata pang izam pang demo dwali korjok ngata jaga ngata anle na I jaga na ma pang tang ma chin mo teon kha ngata cha chi du no kale songpa sanga tang turu samchan gon pe I ngata party lan project cha chi talo lobo ketna ngata isaka mana deme song no kale songpa te sirka sang ngata kazu ga buren gadi parking system nang te sirka demo burgo chi ma khachan du mane jaga jaga ga gadi shuna no tene gadi khada no kale tene saka sang ma nuksan tene khimsa ma mangpo ka no teon tanga ta sanga ta fees nen tenang किसपो नेंचे सिको मन पथरे सब ngata yu chara chengya po sap chogo shisang ma zaruri yale tene wo yong chi jana teu ngata kimsa sang ngata phang se chatna ina jo ta ngata yongkan changme sang kha ngata kimsa du se chago shis manna tene khachi ngata lu chona teu sang ngata pene ka nen su ngata I thakola jukan yen teu ne khak pote ngata du ches manna yu khetan kimsa gang ngata ina choi na tang pasang pilo ngata koryang pa jiga sutkan gula ma khamlok ngata thongche jino teu khedena ma ngata nawa ma mangpo sal goshi so kale ngata gadi sang mata sang ra ma mangko sulkos met palanga ta kure parnang rebe parnang te sangma suldo gele teon mana khachan jik tan jik met no tebe bia mana khachan nang ta burgu shis ma khachan du kale kaza actually you mole zarang tangira tak sai ka chas nam se du kale taina japlam ngata pabu jano iula nije kok chi mol chen le pabu yu ketna pau khiljung zero no kale pau na ta yu ketna manma ta I zap che se ngata pau song pasang yu ikwa tap serong khiljung jo serong manna ina jo ngata yang pa rabar ta bano yang na jo pata ko sang teo chno kale ai zapo song pasang khiljung ta se nyam chu ika kwa tap se ko no ele tele mane nyam chu se zapo wi no kaza daksa chokhan yo tometul daksang cho no kale daksa chu se ngata ma mangpo jik chong tu mar ma mangpo kala ji no kale I babu ji ngata do la ta kam se kam hapta gore de tu ja ma dunjak sing ngata go tu song pasang rinang gela to ina jo tong sum tong ga tong ji su pa no kale song pa chokhan yo te no ma ngata ngata ina culture chik pe pia mangan ta use machos pasang ne chek shik tisam music shimet no kasan kaza teni yu kos po charlak mola na kaukshi mo charlak mano kale yu khetna sang ina lakpa khorai no kale ya lugu lulok no kaza sanga ta shaware chonjana ralok chona kale rame lakpa teu ki chikshawa nang yanga yut yu luglok no ila lugu ngata pakmo chos pasang ena lakpa khorang no yu lakpa no kaza teni saru chuskan mazano charlak pu taru chokon bo charlak zero no kaza ma mangpo yut kale ngata nganme demba khorang gone kampa supa chang mane khana raz ngata yugos net pala mane rama ture kana yak nang turo nang rame tinna khane pabu ne go tv chuko ngata chos nang mane khorang deong ne te demo nang te chas demba ngata zupo notpo metken nang te no kala diring ngata isam nima tonmo ina I lakpa khode ina jo muchi thar tar bi chema te metya kale songpa desam chi khori ina isu be kyak lena nang ani lukpa ralpa konna desam chi ju yot no kala kaza thurje che achol jeli daksa katuna te rawade youngsters te minda te samai ka bilkul macho dano kali bilkul macho dano ngata ngan mete o yod mete no kali daksa de mane macho dano yade tene ngata re kata chingata das se songati ngan meno cholo se che songati ngan meno te un ina jobs de yang demo thongche no kali kase kaza ju teona khoryuk pe tok por sangma borche je bia kaukshi mola jadin ngata choi tama gunna motor kholo mi kerches kacha kala te motor kholo mi kerches tene karung sa kimsa mi pangches toilet karung sa mi tangches te samat samai sa zaruri samai sa khachan gali kaza ju ngata lango tu kuches samai sa zaruri gali kasa tene ina ngata sharik class de juano cultural academy juano khone
igun dalik zache na ma rocks gasen ti zalen so ma khon la kauk shimo la zalen lo mang Mata panyo kale mata ko shese ka sirpa jo mata kole yo mai jangtang pe ngata la se pe mata ko kale yale kasa te ngata di sama mane shese sama ngata mane mekan storches la mane lep kunjuk daksa de ori ko tukse katina yo mai yerge so te kale ya jang sangme ra no re chala kala wanyara cho ko ches yerge cho ko ches ngan ma kazu shika tu na labja tang ko ches tu na tanches ma khachani no kale kasa turje che kasa turje kale So ekashkyote digdina susi tukak namsezin yasama dara non jusoto sama I gata kastek si jap chokla state si jap chokpita joksa tak tapsa tak chechesin ekrimbonge dara jua choksla jap bom talika joksa che tene gata gyawari gyaluna gyampo buzuksketchesin testing na gata laksi gaston skiston ये चौक से गता पहले नोबेट्स लद्दाख की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। पशुपालन के उनके पारंपरिक तरीके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सस्टेनेबल ग्रेजिंग की उनकी कला और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जीने की उनकी क्षमता पूरे देश और दुनिया के लिए एक अमूल्य विरासत है। ऐसे समय में जब दुनिया भर के देशों में उनके एंशिएंट ट्रेडिशंस और कल्चरल हेरिटेज पर खत्म होने का खतरा बढ़ा हुआ है, ऐसे में लद्दाख के चांगपा समुदाय रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी और कल्चरल कंटिन्यूटी का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने बनकर आए हैं। इस जीवन शैली को बचाए रखना न सिर्फ लद्दाख के लिए बल्कि उन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है जो इनके विजडम और प्रकृति के साथ जीने के तौर तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह महोत्सव इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जा रहा है, जिसे हर साल 9 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि दुनिया भर के इंडिजिनस ट्राइब्स और अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और सस्टेनेबिलिटी लाइफस्टाइल के माध्यम से कल्चरल डाइवर्सिटी और नेचर के साथ तालमेल बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथियों, आप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट नॉमेडिक कल्चर के साथ साथ चांगपा दुनिया भर में अपने पश्मीना के लिए भी प्रसिद्ध है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन नेचुरल फाइबर के रूप में जानी जाती है। और मैं यह बताकर मुझे कहना चाहूँगा कि लद्दाख पश्मीना की हाई क्वालिटी और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेपुटेशन हमारे इन्हीं नॉमेडिक हर्डर्स की कड़ी मेहनत और उनकी स्पेशलिटी की वजह से जानी जाती है। हमारे लिए पश्मीना केवल एक प्रोडक्ट नहीं, यह लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान है और हजारों परिवारों के लिए आजीविका का साधन भी है। लद्दाख प्रशासन पश्मीना वैल्यू चेन को मजबूत करने और पैस्ट्रोल कम्युनिटीज को सशक्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जिसकी इस अनूठी विरासत का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने पीढ़ियों से इसे जीवित रखा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले कुछ महीनों में लद्दाख प्रशासन ने
पश्मीना के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ पश्मीना सेक्टर मजबूत हुआ है बल्कि हमारे नॉमेडिक हर्डर्स भी आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। इसी क्रम में पहली बार लद्दाख पश्मीना डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया और इसकी पहली मीटिंग में ही 2 ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत पश्मीना ग्रोवर्स की इनकम, प्रॉफिट और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 25% प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव की शुरुआत की गई। ये इंसेंटिव सरकार द्वारा दिए जाने वाले रॉ पश्मीना के दाम के अलावा ऊपर से दिया जा रहा है। यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस स्कीम के तहत आज 1200 से अधिक पश्मीना पालकों को 1.10 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। मैं इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को दिल से बधाई देता हूँ। दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां चांगथांग की प्राकृतिक सुंदरता की बराबरी की जा सकती है। गहरे नीले सोबुरी और पैंगलोंग लेक से लेकर हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड, नोमैडिक सेटलमेंट्स, एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और रिच बायोडाइवर्सिटी वाला यह क्षेत्र टूरिस्ट के लिए भी वंडरलैंड से कम नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फोटोग्राफी, वेलनेस टूरिज्म और एस्ट्रो टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। चांगथांग नोमैडिक फेस्टिवल जैसे आयोजन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और लोकल कम्युनिटीज को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के साथ हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रति पूरी तरीके से सजग और ध्यान देना होगा। चांगथांग का डेलिकेट इकोसिस्टम और इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ चलना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि पर्यटन के विकास से स्थानीय लोगों को लाभ मिले, लेकिन साथ ही उस प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जाए जो चांगथांग को इसकी विशेष पहचान दिलाती है। चांगथांग की परंपराएं, भाषा, संगीत, नृत्य, शिल्प, त्योहार और पारंपरिक ज्ञान लद्दाख की पहचान है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन परंपराओं को संरक्षित करें, इन्हें सेलिब्रेट करें और इन्हें आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। चांगथांग नोमैडिक फेस्टिवल में याद दिलाता है कि सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारे भविष्य की नींव भी है। मैं इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग, लद्दाख कल्चरल एकेडमी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सभी स्थानीय कलाकारों, रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स और चांगथांग के सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूँ।